Jana ija rihundo isabahasha leo ye presida wa mkonti wa he miji ya kifara ya he miji ya Lyon, Marseille, Dunkerque, Nice, Paris yatendelwa ni zikiwa tu mjomba hatu mbaba hatu manje setsadi ili rijelkensi leo ri takabari rifrahi bazima hom hundo zebaki wa wana hatu donc ngaribesilana maraba menji hom hulio wa hatu sonsi pia wana donc rijota ha fatiha ijo utekeleziwa ni baba hatu mjomba hatu fundament. Amin. Amin. Donc, sinon comme les hakuru, abasayino garjo pare mana hatu Abu Abdullah yaje nike makala Quran wakati ila rujondele ane manafali. Hey, photo. What's the difference? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعمل. كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu mjorni kazi baraka za Qur'an
Mwenyezi Mungu ajalie ensinu rindoze baraka za hayo Mungu aritonesha risha ensinu abasa ino ngarjo para mananyasi Yusuf Mohamed Madi ya jareshe de Zimbabwe ze faida za ho msomo nana ze hatari zidor mwenzi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngarijuwao kayashe yenongonku yatongeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakautukuza mwanadamu haku akamtukuza ilmu na hiyo ndiyo kwa sababu sisi rejeji sangani hewa usiku wa leo wazee watu mambo kayansike mle haku shama ngamjohun samihi ili reshelizane mbabe au kaya ya ilmu yo muhimu haku. Comme vous le savez très bien que la cause de notre présence ici aujourd'hui est la cause de la connaissance. Nous allons prendre cette initiative de vouloir un peu vous expliquer un peu ce qui est de l'importance de la science et surtout envers nos enfants. Ngarifanya ili ndo ile zambavi ezelo razo mbili au kayanga rajwa au kaya ritanganya mabavu maili la France ile Comores. Hamadi namna imana hatu yarsumia banu ya Qur'ani somo surat Iqra ngarijwa au kaya yonde sura ya mwando vikao isisiwa husoni mtume wa hatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. C'est lui qui a lu le Coran ici, a lu le verset du surat Iqra, surat al-Qalam, ce qu'on appelle surat al-Qalam. Et ces versets sont basés essentiellement à la science. Et c'était le premier verset qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur a voulu donner l'importance de la science envers les hommes. Pourquoi? Parce que sans science, c'est comme si on allait vivre comme des animaux. Il y a des philosophes qui disent que l'homme par nature est un animal, mais la différence c'est que c'est l'intelligence qui les différencie. Sinaka uhenda haruma romo zinji sunukaya ni lazimu nireje imbabe haruma ze base fondamentaux za humso. Ngarijua ukaya mwana yote li hazalo aranzi ngeaji tiloshioni somesiwa yaune malezi hata yajaja basauhe yaje yaure nkulio yajaja jirenge ya responsabilités za
Imana wana wanu wenda hata waja wenda hata wa hundabaki daboko wazalwa walelwa wasomesiwa wani hata wawaswili bano Mwenyezi Mungu jua nikankuliwe za haju hata wajongeleze doktora zao ikamwa wenze. Donc ngiyo très important sisi riwonese mbavi ze base fondamentaux za homsomo ulona na mwana no wana watu. On va essayer d'expliquer un petit peu les bases fondamentaux de l'éducation envers l'enfant. Il y a un proverbe qui dit que l'enfant doit être élevé 18 ans avant sa naissance. Ngabo proverbe yamba ukaya mwana ngelazimu yalelo à 18 ans rahaye jazala. Il y a des gens qui vont se demander 18 ans avant sa naissance comment on élève un enfant alors qu'il n'est pas né. Donc il y a bon hununga jua ukaya 18 ans, il y a des âges où mwana hunu ani yohambo kayari bala déjà ngai âge déjà sange ngai majeur. Donc waka hone saukaya avant mwana ejaka ya za alo ajake majeur vala ye hakana wangu wa mzaya. Donc il y a base ngerejo ndaba la base de l'éducation de l'enfant revient aux fondamentaux. C'est que la famille. La famille, ce sont les parents, le père et la mère. Donc on garde kaya haina mri wekao walishiha mahalani wekao ani hoti wema bien sûr hata umri huo woko basau wao waheya inamna yalali. Un arbre qui a été implanté dans un environnement où l'environnement n'est pas digne, par exemple un environnement hostile, donc même cet arbre-là n'aura même pas, même peut-être que ça sera mort. Donc yo proverbe ya kingazija kaya mri walelesheha wasamizi wa harumwa ardhi wekao yoti njema umri woku juheya ingefasusu jo umri nkulia ujojo uzema onda. Halafu leswana ngilazimu rijuzise ena huvi hanwaze bazi ngilazimu rijibaze ulawana na mbaba na mzazi primordialement do mtsungulano wa mbaba na mzazi puisque ekaya umtsunguo wa mbaba na mzazi koja bazi harumwa bazi za kweli harumwa mishinzi ya kweli yabonana eka nane marunda yajoka uzalwa bala kanuka marunda mema. Donc le choix du père et de la mère doit être fondé dans des meilleures bases. L'enfant doit être élevé 18 ans avant sa naissance. Mwana ngilazimu ya lelo mahakumi na minani rahili zala. Yabonga ranzori rejei. Nous on va revenir que le choix du père et de la mère doit être un choix fondamental pour nous et surtout en islam. Ukaya mtume sallallahu alayhi wasallam ambokaya tunkahu almar'atu bi arba'in, mwanamshe yululwa handongoni